Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom semuanya. It's really such a joy and always a privilege to be speaking at the Bride of Christ conference. Saya selalu sangat senang dan begitu merasa berharga untuk bisa berbagi di conference Bride of Christ. I want to thank my very dear brother, Pastor Johannes. Ini Pastor Yohanes adalah saudaraku yang begitu aku hormatin ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Yeah, for this opportunity to preach on holiness. Ya, dan saya diberi kesempatan untuk berkhotbah tentang hal yang ada di dalam hatiku, yaitu hidup kudus untuk Kristus. Yeah, and I hope the sharing today will be beneficial and helpful for all our spiritual growth. Dan saya juga berharap apa yang saya bagikan hari ini akan membawa dampak terhadap kedewasaan rohani bagi setiap pendengar. Yeah, so that we can all draw closer to God by His living word. Biar setiap kami bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan lewat firman-Nya sendiri. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here today. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di sini. Thank you that your Holy Spirit fill our hearts and our minds. Terima kasih Roh Kudus-Mu sudah memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Teach us your word today, Lord. Ajarilah kami setiap firman-Mu hari ini. Let all that I speak come from your heart. Biar apapun yang kuucapkan hari ini datang dari hati-Mu. So cut away all my flesh and all my carnal thinking. Singkirkan semua pemikiranku sendiri dan kedaginganku sendiri. Let all that I speak be beneficial for all my brothers and sisters. Biar apapun yang kuucapkan membawa keuntungan buat setiap pendengar. Let your word continue to guide us and give us purpose in life. Biar firman-Mu selalu memberikan suatu tujuan hidup buat setiap In kami. Jesus' name, all God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan Amen. Amen. Okay, for this session 2, we are going to be talking about how are we all going to enter into the kingdom of God. Di sesi kedua ini, saya mau membahas caranya bagaimana supaya setiap kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. So through this session, we are going to allow Jesus to speak directly into our hearts according to His written word. Jadi lewat sesi ini kita izinkan ya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita. We begin with 2 Peter chapter 1 verse 3. Ayo kita mulai 2 Petrus pasal 1 ayat 3. The Bible says, "For His divine power has bestowed on us absolutely everything necessary for a dynamic spiritual life and godliness, through the true and personal knowledge of Him who called us by His own glory and excellence." Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. So why was Jesus sent to this earth? Jadi untuk apa Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini? Jesus did not come to just die for us on the cross. Dengar saudara, Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk memperlihatkan Dia mati di kayu salib buat setiap kita. He did not just take away our sins. Dan Dia juga bukan sekedar datang di dunia untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. That is only one portion. Nah, yang tadi dua ini cuman beberapa bagian. The most important reason why He came is to make sure that He teach us His word. Nah, sewaktu Dia ada di bumi ini, tujuan yang paling penting adalah Dia mengajarkan setiap kita firman dan aturannya. To give us all the necessary power and wisdom to be able to live a life of holiness. Memperlengkapkan kita, memampukan kita, dan mengajarkan kita menerima kuasa
dan anugerah dan urapannya untuk kita sanggup hidup benar selagi kita ada di dunia ini. Now you understand why the Bible tells us very clearly that we must be holy because God is holy. Nah, jadi dari sini saudara mulai bisa tangkap kenapa di firman Tuhan jelas-jelas berkata engkau harus hidup kudus sebab Allahmu adalah Allah yang kudus. There is no excuse. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak, saudara. Remember the saying, many are called but few are chosen. Ya, ingat ya tadi sudah dikatakan ya banyak yang terpanggil tetapi cuma sedikit yang terpilih. So today, the question we should be asking ourselves is, are we willing to make the commitment really obey? Jadi hari ini sebetulnya pertanyaan kepada diri kita sendiri adalah apakah kita siap untuk komit kita mau taat? Why is this commitment so important? Kenapa komit ini begitu penting, saudara? Because if you have read Matthew chapter 7, verses 21 to 23, you know what Jesus is saying to you. Sebab jikalau saudara udah pernah baca di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, saudara sadar sekali apa sih maksud Tuhan? Right at the end, in verse 23, this is what he said. Nah, ini di bagian ayat 23 yang terakhir ini yang dikatakan Yesus. Jesus said to these people, I never knew you. Get away from me. Yesus berkata kepada orang-orang seperti ini, dia berkata, enyahlah kamu di hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu. Right? Because that you disobey my father's command, you will not enter. Dan dikatakan, sebab engkau tidak pernah mentaati firman dan aturan Bapakku, engkau tidak akan masuk. So we understand very clearly that if we don't obey, Jesus already instructed us. You will not enter. Jadi dari sini kita sudah jelas-jelas melihat instruksi daripada Yesus sendiri. Nah, jika engkau tidak taatin aturan dan firman-Ku, engkau tidak akan masuk. Okay, now we move to 1 John chapter 3 verse 8-10. Nah, sekarang kita sama-sama bahas di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Jesus says to us very clearly again, Sangat jelas katakan sekali lagi, the one who practices sin, that means separating himself from God and offending him by acts of disobedience, indifference or rebellion, is of the devil and takes his inner character and moral values from him, not God. For the devil has sinned and violated God's law from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. barang siapa yang tetap berbuat dosa sudah memisahkan dirinya sendiri dari Tuhan dan menyinggungnya dengan tidak taat dan berontak berasal dari iblis, yaitu mengikuti tingkah laku, sifat, dan moralnya iblis, bukan Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Okay, listen very clearly, my brothers and sisters. Dengar baik-baik, saudara. This is what Jesus is saying. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Dengar baik-baik, saudara, ya, garis besarnya ini ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. How does he do that? Caranya bagaimana dia melakukannya? The only way to destroy the work of the devil is for us to learn everything that Jesus has taught us. Cara satu-satunya kita bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis adalah kita harus mengikuti ajaran, firman, dan aturan Yesus. Not only to learn and keep it as head knowledge, to learn and practice it every day. Nah, bukan cuman kita belajar, tetapi cuman tahu doang di sini. Tetapi adalah pada saat kita sudah belajar, kita mengaktifkan
aktifkan, yaitu melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. What do I mean? Apa sih maksud saya? Very simple. Sangat sederhana, saudara. The Bible tells us very clearly, Firman Tuhan begitu jelas mengajarkan kita, do not practice sexual perversion. jangan ya berpikir pikiran senonoh yang ini seks melulu. That means no pornography, no LGBT, no masturbation. Ya, yang beginian, pornografi, masturbasi, LGBT, That's all sexual perversion. itu semua ya seksual immoralitas, ya keinginan hawa nafsu. The Bible also says we shall not commit adultery. Firman Tuhan juga berkata kita tidak bisa berzina, tidak boleh. That means we shouldn't have mistress or extramarital activities. Artinya yang di luar itu nggak boleh ada wanita simpanan atau kegiatan seks di luar pernikahan. And what is the most important here, my friend? Dan yang terpenting adalah saudara, Many people say, oh no, I don't do all those things. banyak orang berkata, enggak kok, aku nggak lakukan hal-hal itu kok. But do we still lie? Tapi masih bohong nggak? Do we still get angry? Masih sukanya emosian terus? Do we still get offended? Masih sukanya tersinggung Every melulu? day, very sensitive. A bit only lose your temper. Tiap hari ini tersinggung terus, sedikit-sedikit emosi terus. So the Bible says you should not practice anger or fit of rage. Firman Tuhan juga berkata ya, itu yang gampang emosi, yang suka marah terus, itu juga nggak bisa, saudara. What about unforgiveness? Bagaimana tentang tidak mengampunin, saudara? God said, if you don't forgive, I won't forgive you. Tuhan sudah jelas-jelas berkata, jikalau engkau tidak mengampunin orang lain, maka aku juga tidak akan mengampunimu. So if God don't forgive us, how are we ever going to enter heaven? Nah, kalau Tuhan berkata dia tidak akan mengampunin kita, gimana kita masuk surga? So if all of us Christians who continue to indulge in our sinful pleasure, we become the children of God. Artinya, mau itu kita Kristen atau bukan Kristen, pokoknya asalkan kita masih terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak benar, memuaskan hawa nafsu kita sendiri, ya kita bisa ngaku kita Kristen padahal kita itu anak iblis. Remember, these Christians come before God and say, Lord, Lord, we have done all these mighty things for you. Ingat tadi sudah dijelaskan yang di Matius 7, setiap kita udah tahu Kristen-Kristen semacam ini datang di hadapan Tuhan dan mengaku, Tuhan, Tuhan, aku melakukan banyak sekali hal-hal dengan namamu. You know, only religious Christians will call God Lord, Lord, ya. Saudara juga tahu ya, ini cuman orang-orang Kristen yang akan memanggil Tuhan, 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 begitu kan? So for sure they are Christians. Jadi udah pasti yang di Matius ini semua mengaku mereka Kristen. And on Judgment Day, Jesus said, I don't care what you've done for me. Dan di hari penghakiman Tuhan bahkan berkata, aku nggak peduli engkau sudah melakukan banyak hal buat aku. You have disobeyed my commands and my laws. Tapi engkau sudah melanggar peraturan dan firman-Ku. And Jesus says, I never knew you, get away from me. Dan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyalah kamu di hadapanku. So you see, my friends, Lihat saudara, according to the Bible, sesuai dengan firman Tuhan. it's not what I say, ya. Ini bukan perkataanku sendiri, Okay, so karanganku please sendiri. don't get offended. Jadi tolong jangan marah sama aku. You see, the children of the devil will never enter into heaven. Lihat saudara, ya anak iblis nggak mungkin masuk ke surga. They may even attend church. Mereka bisa ke gereja minggu demi minggu. They may even give tithe. Mereka bisa kasih perpuluhan They tiap may even call bulan. themselves Christians. Mereka juga bisa ngaku-ngaku sendiri mereka They may Kristen. be very good at speaking in tongues. Mereka bahkan juga mahir bahasa roh. But Jesus said to them, Tapi Yesus berkata openly and clearly, secara terbuka di depan umum dengan jelas, you will never enter in. engkau tidak akan pernah masuk. Get away. Enyalah kamu di hadapan. Away from me. Enyah di hadapanku. So you see, my friends, Lihat saudara, his instruction and his law is very clear. ini instruksinya dan aturannya udah begitu jelas. And in verse 9 we read, no one who is born of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin, because God's seed, his principle of life, the essence of his righteous character,
remains permanently in him who is born again, who is reborn from above, which is spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin because he is born of God and longs to please him. Dan ayat 9 di sini dikatakan sangat jelas. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi dengan sengaja atau menjadi suatu kebiasaan berbuat dosa. Sebab benih ilahi, yaitu karakter dan kehidupan Allah, tetap ada di dalam dia. Ini loh yang dimaksudkan lahir baru, lahir dari atas. Artinya ada perubahan yang terbukti secara rohani, diperbaharui, dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dan dia yang sudah lahir baru tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah dan hidupnya mau berkenan kepada Allah. So what do we learn from this portion of Nah, scripture? apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang satu ini? This is what Jesus is teaching us. Ini yang Tuhan Yesus sudah ajarkan begitu jelas kepada kita. Those who are the children of God will make a decisive decision to hate sin. Nah, orang yang benar-benar anak Allah, mereka akan mengambil keputusan tegas untuk tidak mau hidup tidak benar, berdosa. If you have a very simple example, Saya kasih contoh ya. I cannot be calling myself a children of God, a Christian, and continue to sin. Aku nggak bisa main ngaku-ngaku sendiri. Aku anak layak, tetapi kerjaanku nggak benar terus hidupnya. I must have God's word in my heart. Aku pasti harus punya firman Tuhan di dalam hatiku. Every portion of God's word in the Bible commands me to stop sinning. Sebab setiap mau saya gimana baca pun, di seluruh Alkitab, di bagian manapun, instruksinya adalah mengajarkan aku berhenti berbuat dosa. I know, my friends, I understand we are not able to be perfect. Saya tahu saudara, kita masih belum sempurna. But what is Jesus saying to us? Tetapi apa sih yang Yesus ajarkan kepada kita? We must please God. Hidup kita harus berkenan How do we kepada please Tuhan. God? Caranya bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? We must repent from our sinful ways. Artinya kita harus berpaling kepada dosa, kepada kesalahan kita. If you say you want to please God, you must definitely crucify your flesh. Jadi kalau kita ngakunya kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, kita pasti harus mematikan kedagingan kita. And after we crucify our flesh, we must be committed to the consistent pursuit of biblical holiness. Dan setelah kita mematikan kedagingan, baru kita bisa terus hidup mengejar kekudusan yang sesuai dengan Alkitab. And in verse 10 it says, by this the children of God and the children of the devil are clearly identified. Anyone who does not practice righteousness, who does not seek God's will in thought, action and purpose is not of God, nor is the one who does not unselfishly love his believing brother. Nah, inilah tandanya yang mana anak-anak Allah, yang mana anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, baik dalam keinginan, pikiran, tindakan, dan tujuannya tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara seimannya. Those who does not practice or seek holiness are not in right standing with God. Orang-orang yang tidak mau hidup benar, orang-orang yang tidak mau hidup kudus, hidup tidak benar di hadapan Tuhan. And if you are not in right standing with God, you are not God's children. Dan jika kita hidup tidak benar, gimana kita bisa jadi anak Tuhan? That means we are still indulging in adultery, unforgiveness, LGBT, lying, and anger. Artinya masih suka marah, terus emosian, masih LGBT,
masih menipu, masih di luar punya cewek atau cowok yang lain padahal udah menikah, gimana bisa diklasifikasikan anak Tuhan? So remember this, my friends. Ingat saudara, We can never be perfect. kita gak bisa sempurna, belum sempurna. We must definitely pursue holiness daily with a personal application in our life. Tetapi harus ada perjuangan setiap hari untuk mengejar kebenaran. Now we read from Romans 8:1. Ayo sama-sama kita baca di Roma pasal 8 ayat 1. This is what Jesus said. Inilah yang Yesus katakan. There is therefore now no condemnation and no judging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di versi Alkitab titik di sini nggak ada kelanjutannya, oke? Terjemahan asli, yang tidak berjalan sesuai dengan aturan kedagingan, tetapi diatur dari Roh Kudus. There are several portions of the Bibles that don't have this scripture, this second portion. Nah, ada beberapa terjemahan juga yang di bahasa Inggris yang titiknya cuman di dalam Kristus Yesus, nggak ada lagi kelanjutannya. But I want to emphasize to you, this second portion of this scripture is very important. Tapi saya mau jelaskan yang bagian kedua ini sebetulnya yang terpenting. Because it teaches us clearly that we need to crucify our flesh. Sebab di sini diajarkan di dalam Kristus artinya kita harus mematikan kedagingan kita. It's not just receiving Christ and then, oh, I'm saved. Bukan cuma sekedar aku terima Tuhan Yesus, aku udah di dalam Kristus, aku udah aman, aku udah selamat. Oh, I'm receive Christ means I'm guaranteed on my salvation. Oh, aku sudah terima Tuhan Yesus, aku sudah di dalam Kristus, artinya udah deh pasti masuk surga. Surely I will enter into heaven. Pasti masuk surga. This is the birthplace of hyper grace. Inilah dimulai di mana hyper grace terjadi. Because if you study the truth, the second portion tells us very clearly, we must not walk according to the dictates of the flesh, but according to the dictates of the Spirit. Sebab jika saudara belajar bahasa awal-awal di terjemahan awal-awal, saudara akan mengerti ada bagian keduanya. Bagian keduanya yaitu tidak berjalan sesuai dengan aturan kedagingan, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus jikalau kita mengaku kita ada di dalam Kristus Yesus. So after we receive Christ, Jadi intinya begini, setelah terima Tuhan Yesus, we must walk in the Spirit. harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. What is walking in the Spirit? Apa sih berjalan dipimpin oleh Roh It means Kudus? daily rejecting sin. Artinya tiap hari berjuang menyingkirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. When you're rejecting sin every day, you are in the process of being born again. Sewaktu engkau tiap hari menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau baru masuk di dalam proses lahir baru, saudara. Amen. Amen. Okay, now we look at Romans 8 verses 4 to 5. Yuk sama-sama kita dilihat Roma pasal 8 ayat 4 sampai 5. This is a continuation from verse 1. Nah, ini ya kelanjutan dari yang tadi ayat 1. So that the righteous and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh, but in the ways of the Spirit. Our lives governed not by the standards and according to the dictates of the flesh, but controlled by the Spirit. And for those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. But those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit, they will set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya hidup tidak dikuasai standar dunia tapi dikuasai Roh Kudus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. You see, my friends, if you minus off the second portion in verse 1, Lihat saudara, jikalau tadi yang Roma pasal 8 ayat 1 itu bagian kedua ditiadakan, verse 4 will make no sense. jadi yang ayat 4 ini udah tidak masuk akal. What do I mean? Apa sih maksudku? Because it clearly tells us that we have to be in the process of dying to our flesh. Sebab di sini jelas-jelas dikatakan kita harus mematikan kedagingan kita So that we will fulfill the requirements of the law. agar kita bisa sanggup menggenapi yang sesuai dengan Roh Kudus. What do I mean by the law? Apa sih maksud saya? You see, my friends, the law is not referring to the Mosaic law. Saudara, jikalau saya berkata hukum itu, saya tidak sedang berkata hukum Musa. It is referring to the teachings of Jesus Christ in the New Testament. Saya bermaksud hukum itu adalah semua aturan dan ajaran dari Yesus. An example of one of these laws is you must be holy because I am holy. Contoh ya dari hukum dan aturan itu ya adalah engkau harus hidup kudus sebab aku adalah Allahmu yang kudus. Amen. Amin. And in total, you'll find more than 1,000 of these New Testament laws in Dan the Bible. saudara kalau sadar baca di perjanjian baru sebetulnya ada lebih dari 1.000 hukum di perjanjian baru. So we know we must achieve spiritual maturity through our obedience to the written word of God. Jadi saudara kita tahu ya bukan suatu permohonan tetapi suatu keharusan setiap kita harus puasa secara rohani That will lead us to repentance and help us to stop sinning. yang akan menolong kita untuk berhenti berdosa dan sanggup hidup kudus. So this is the key point here, my friends. Jadi ini kuncinya ya saudara. It is not by our works of righteousness. Bukan dari perbuatan kita yang kita anggap benar sesuai dengan pemikiran dan konsep kita sendiri, It is by His righteousness, tetapi dengan kebenaran Dia, which is by His word. yaitu lewat firman-Nya. So when we obey His word, we will be continuing to process our life. Jadi pada saat kita taat kepada firman-Nya, kita mulai masuk di dalam proses kebenarannya. And after we process ourselves and reaching that spiritual maturity, we will meet the requirement of the New Testament laws. Dan pada saat kita di dalam proses kebenaran akan Dia, kita baru bisa mencapai kedewasaan rohani sesuai hidup dengan aturan dan hukumnya. It means when we continue to obey the word of God, we continue to mature spiritually and die to our flesh. Jadi artinya pada saat kita terus-menerus mempraktekkan firman-Nya, kita akan dewasa secara rohani dan kita akan sanggup mematikan kedagingan kita. So now you understand the process of being born again. Jadi saudara sekarang udah ngerti lahir baru itu ada tanda terbukti adalah suatu proses. We read now in John chapter 3 verse 5 to 7. Ayo kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jesus answered, I assure you and most solemnly say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, physical is merely physical, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be surprised that I have told you, you must be born again, which is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and sanctified, which is set apart. Dengar baik-baik saudara, karena ini ada sedikit perbedaan dengan terjemahan Alkitab ya. Ini sangat jelas. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa sih? Bukan cuma sekedar cemplung air keluar langsung udah lahir baru. Lahir baru itu artinya lahir dari atas. Secara rohani terjadi transformasi yang terbukti. Ada perubahan. Artinya hidup saudara dipisahkan. So my friends, do not be deceived anymore. Tolong jangan tertipu lagi, tersesat lagi. Spiritual maturity is the minimum requirement for us to enter into the kingdom of God. Saudara, kedewasaan rohanimu adalah permintaan paling dasar untuk supaya engkau bisa masuk ke surga. That means we need to allow ourselves to reflect the character of Christ in our daily life. Artinya setiap hari tingkah laku kita harus merefleksi karakternya Yesus. So our focus should not be on healing. Jadi saudara, fokus kita nggak usah lagi deh tentang sembuh-sembuh doang. I know we need healing. Aku tahu But that setiap should not be our kita, focus. aku tahu setiap kita suka mau disembuhkan, tapi fokusnya jangan cuma itu doang. I know we need to eat, right? Aku tahu kita perlu makan kan, Our focus should not be on wealth and prosperity. tapi fokusnya udah jangan ke uang terus kaya terus. Our focus should be on pleasing God. Fokus kita harus hidup berkenan pada Tuhan. Are we reaching spiritual maturity in order that we reflect the character of Christ? Kita harus dewasa secara rohani, baru hidup kita bisa merefleksi karakter Yesus. That should be our focus. Ini loh sebetulnya yang harus difokuskan. Now we learn another New Testament law. Nah, ayo sama-sama kita belajar lagi hukum yang ada di perjanjian baru. Ephesians 4:22 to 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Remember, when we read this, it is not a request from God. Dengar baik-baik saudara, pada saat kita baca semua firman ini bukan permohonan dari Tuhan. This is an example of one of those laws that I mentioned to you. Ini adalah hukum, aturan yang sudah saya katakan Jesus tadi. say, strip yourselves of your former nature, put off and discard your old, unrenewed self, which characterize your previous manner of life and becomes corrupt through lusts and desires that spring from your delusions, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's images, which is God-like in true righteousness and holiness. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, pemikiran dan sikap kerohanianmu yang tidak ternoda, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya kehidupanmu memancarkan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatanmu. Remember this, my friends. Ingat saudara, The children of God must have their father's DNA. ingat saudara, kalau kita ngaku kita itu anak Tuhan, apakah kita mempunyai DNA yang sama dengan Allah Bapa kita? Right? The Bible says we must be God-like. Nah, firman Tuhan berkata kita harus menyerupai Dia. So we have to be holy like Him because we have God's seed in us. Nah, kita harus hidup kudus sama dengan Dia, sebab benih ilahi ada di dalam kita. So even though we cannot be perfect, we must obey. Biarpun kita masih belum sempurna atau tidak bisa sempurna, kita tetap harus berjuang untuk taat. So what is God's seed? Apa sih benih ilahi? God's seed is His principle of life, the essence of His righteous character and
holiness. Benih ilahi adalah prinsip dari suatu kehidupan yang memancarkan kebenaran sesuai dengan karakternya, yaitu menyerupai Tuhan, yaitu Tuhan kita yang kudus. So remember, this is a law, Ingat saudara, ini adalah suatu hukum, and it is a prerequisite or requirement when you need to enter into the kingdom of God. ini adalah peraturan, ini adalah suatu keharusan, aturan untuk masuk surga. If you do not have the seed of God in you, Jikalau engkau tidak punya benih ilahi di dalammu, if God does not see holiness in you, jikalau okay, Tuhan melihatmu dan tidak melihat ini menyerupai aku ya, karakternya dan hidup kudus ya, then you are not God-like. ini ya engkau tidak menyerupai aku. And God says you are not mine. Engkau bukan anakku. You belong to the devil. Engkau anak setan. Amen? Amin. Okay, now we move to 1 Peter 1:14 to 16. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Okay, this is another law. Ini satu lagi aturan Tuhan. It says, live as children of obedience to God and do not conform yourself to the evil desires that governed you in your former ignorance, when you did not know the requirements of the gospel, which is the laws. So, but as the one who called you is holy, you yourself also be holy in all your conduct and manner of living, for it is written, you shall be holy, for I am holy. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, sebelum kamu mengenal syarat dan Injil keselamatan yang mampu merubahmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadilah kudus dalam perilakumu. Artinya dipisahkan dari dunia melalui kehidupan karakter yang saleh dan bermoral, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. So, let this be the confirmation. Oke, biar ini ya menjadi suatu konfirmasi. We should not be asking anymore, what should we do? Udah nggak perlu lagi tanya, jadi apa yang harus aku lakukan ya? Apa sih panggilanku? Apa sih pelayananku? Jesus already said, this is not a request, it is my law. Yesus sudah berkata ini bukan suatu permohonan, ini aturan untuk masuk surga. It's either you obey or you don't obey. Ya mau kita masuk surga taat masuk surga, nggak mau ya nggak bisa. We must stop our own nature. Kita harus berhentikan hawa nafsu manusia lama kita. You want to enter heaven? Mau masuk surga? You need to cut off your own nature. Engkau harus matikan cara-cara manusia lamamu. Do not continue to indulge in your desires and your pleasures. Jangan terus-menerus menuruti hawa nafsumu sendiri, kemauanmu sendiri, cara pikiranmu sendiri. I know it is a struggle for many, Aku tahu masih banyak yang bergumul di sini. but I want to encourage you. Tapi saya mau menguatkan saudara. Imagine this. Bayangkan ya, What can we give to a God that has everything in the world? saya mau tanya saudara, apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan yang memiliki dan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Artinya Tuhan yang memiliki semuanya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan semacam ini? The only one thing we can give to Him is our obedience. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Dia adalah ketaatan kita. Remember, God gave us free will. Ingat saudara, karena kebaikan Tuhan, Dia memberikan kepada manusia hak untuk bebas memilih. He will not force us to be holy. Tuhan tidak akan memaksa
memaksa kita. He will instruct us that this is His command. Dia akan mengajarkan kita instruksinya. Ini ya yang harus kamu lakukan ya. And this is my law. Ini aturanku ya. We have to decide. Tapi kita sendiri loh yang harus memilih dengan tegas. So we need to ask ourselves, do we want to please God? Jadi hidup kita sebetulnya setiap hari kita harus tanya, aku mau hidup ini berkenan kepada Tuhan atau enggak? Do you and I love God enough to want to please Him? Apakah engkau dan aku sungguh-sungguh begitu mencintai Tuhan sehingga setiap hari tujuan kita cuman mau hidup berkenan kepadanya? Do we want to offer up to God the one most precious gift that God does not have but He really wants? Apakah kita mau memberikan satu ini yang kita punya, yang Tuhan belum punya, kecuali kita memilih dengan tegas memberikan kepadanya? So maybe we should consider this. Mungkin ini yang harus kita pertimbangkan. Rather than keep asking God to give me, Daripada tiap hari kerjaannya kita datang di hadapan Tuhan, minta terus, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, kasih aku ini, kasih aku itu. So if we really love Him, perhaps it's time for us now to start to give Him our obedience. Kalau kita sungguh-sungguh berkata kita cinta kepada Tuhan, bukankah sudah waktunya kita datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ini loh aku mau berikan kepadamu satu-satunya yang aku ada, yang engkau belum ada, kecuali aku berikan kepadamu. Okay, my friends, let's move on now to 1 Peter 4 verse 17. Ayo sama-sama kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 17. This is yet another warning from God. Ini juga ya suatu warning ya, warning dari Tuhan. It says, for it is the time destined for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, Christians, what will the outcome for those be who do not respect or believe or obey the gospel of God? Peringatan Tuhan saudara, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? So make no mistake, my friends. Saudara, jangan salah lagi ya. Do not be deceived anymore. Jangan lagi sesat atau tertipu. Judgment begins with us Christians. Penghakiman akan terjadi terlebih dahulu pada kita Kristen. Jesus did not say anyone who is baptized don't need to be judged. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong loh, pokoknya dibaptis air ya, setelah dibaptis air nggak perlu lagi lewat penghakiman. Nggak pernah saudara. Jesus did not say those who can speak in tongues will not be judged. Yesus juga nggak pernah berkata loh, pokoknya yuk bahasa roh aja. Kalau bagi yang bahasa roh semua nggak perlu dihakimin. In fact, when we look at the judgment that begins with Christians, it means it begins with people like us who are pastors and teachers of the word. Tetapi di sini dikatakan penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Yang pertama-tama dihakimin artinya apa sih? Penghakiman akan dimulai dari kita Kristen, terutama pendeta pengajar seperti kita berdua. And those of us who teach the word of God, we will be judged with a stricter judgment. Dan bagi orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, penghakiman kita akan lebih ketat lagi. Apakah kita mengajar dan melakukan yang benar? Even those who are raptured will also have to go through judgment day. Saudara dengar baik-baik ya. Diangkat, iya, memang diangkat. Tetapi setelah diangkat pun tetap harus melewati tata penghakiman. No one will be exempted. Enggak ada seorang pun yang akan terluput dari tata penghakiman. That's why Jesus says judgment begins with Christians. Makanya di sini dikatakan penghakiman dimulai daripada rumah Allah. And only those who are holy will enter. Dan cuman orang yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan yang akan masuk. Only those that are obedient will enter. Cuman orang-orang yang taat yang akan masuk. Romans 14:12. And so each of us shall give an account of himself, which is give an answer in reference to judgment to God.
Roma pasal 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. You see, my friends, this is confirmation. Iya. Everyone will be judged. Lihat saudara, dikonfirmasi lagi. Setiap orang tidak akan luput dari tata penghakiman. Because the Bible clearly says each of us shall have to give an account Di of sini himself. sudah cukup jelas, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang diri sendiri. That means this is with reference to judgment. Ini ya tentang penghakiman ya. So all humanity, yeah, past and present, great and small, living or dead, and even those who are raptured must give account. Jadi artinya semua manusia, mau itu hidup di zaman dulu, zaman sekarang, mau itu kecil, mau itu besar, bahkan yang diangkat pun harus mempertanggungjawabkan. No one can escape judgment Nah, from ada Jesus. seorang pun yang bisa luput. You know, many people will say, oh yeah, in 1 Thessalonians chapter 4, the Bible says we'll be caught up into the clouds and into the sky. Ada orang yang berkata seperti ini, loh, itu loh di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, bukankah firman Tuhan berkata kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu ayatnya. Yeah, so it is correct. Those who are raptured will be caught up into the sky. Memang benar saudara, yang diangkat itu akan diangkat di awan-awan. But the Bible never say that you are caught up direct into heaven. Tapi saudara dengar baik-baik, di mana tercatat diangkat langsung masuk surga? So- Di awan-awan saudara. Please, my friends, Tolong saudara, my dear brothers and sisters, tolong saudara-saudariku Do yang not be terkasih, deceived jangan anymore. lagi tertipu atau sesat. rapture is good. Ya, I want to be raptured too. diangkat memang bagus. Aku juga mau diangkat. But after we are raptured, we Tap- still must face judgment. Tapi setelah diangkat pun tetap harus memberi tanggung jawab. Remember the story of the 5 virgins? 10 virgins? Ingat kan tadi sudah dijelaskan juga mengenai 10 darah. 5 virgins enter, 5 virgins did masuk. not. Jadi engkau sudah siap? Are you the 5 that will enter? Apakah engkau dari 5 yang siap? Yeah, remember the bridegroom came. Iya, mempelai laki-laki datang. So just like what the Bible says, we are caught up by the bridegroom into the Sama sky. seperti di sini ya, kita diangkat ya ke awan-awan dengan mempelai laki-laki. Not into heaven, Ini but into the awan ya, sky. ini awan belum surga. And those that are ready, like the 5 virgins that were ready, they entered in. Dan yang siap seperti yang 5 darah masuk. Those that are not Yang tidak siap could never enter, nggak pernah bisa no masuk. matter how they tried. Mau nangis sampai gimana pun, So remember, my friends, ingat saudara, no one is exempted from judgment day. nggak ada satu orang pun yang akan luput dari hari penghakiman. Yes, rapture is good, Diangkat baik, right? bagus, It's a good thing. hal yang bagus, It's correct. benar itu benar. But none can escape judgment. Tapi tetap nggak luput dari penghakiman. 2 Peter chapter 2, 4 to 6. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 6. For if God did not even spare the angels that sinned, but threw them into hell and sent them to the pits of gloom to be kept there for judgment, and if he did not spare the ancient world, but protected Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought the judgment of a flood upon the world of the ungodly. And if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live ungodly lives thereafter. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetap melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah di atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan
kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. So remember, my friends, Jesus is love, but Jesus is also the judge. Ingat saudara, Tuhan itu kasih, tetapi Dia juga hakim. And on judgment day, He will not allow the wicked and the rebellious and the disobedient to go unpunished. Dan pada hari penghakiman, sang hakim tidak akan mengizinkan yang jahat, yang memberontak, dan yang tidak taat terluput dari siksaan. Amen? Amin. Is that very clear now? Bukankah sangat jelas, saudara? Now I want to bring your attention to another portion of scripture that talks about our baptism. Nah, saya mau membawa saudara di satu ayat ya yang sedang ngomong tentang baptisan. This is just to understand what baptism really means. Ini cuman untuk mempelajari apa sih artinya sewaktu kita dibaptis. Because of the different translation of the Bible, maybe some of us may be a bit confused. Karena ada beberapa terjemahan ya, terutama yang terjemahan Alkitab, jadi membuat orang bingung, nggak ngerti yang sesungguhnya. So according to Matthew chapter 3 verse 11 to 12, this is what the Bible says. Ayo sama-sama kita lihat di Matius pasal 3 ayat 11 dan 12. As for me, I baptize you with water because of your repentance. That is because you are willing to change your inner self, your old way of thinking, and regret your sin and live a changed life. But He, the Messiah who is coming after me, is mightier, more powerful, more noble than I, whose sandals I am not worthy to remove even as his slave. He will baptize you who are truly repentant, or who will truly repent, with the Holy Spirit, and you who remain unrepentant with fire and judgment. And verse 12 says, this is the confirming verse, okay? His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly clear out his threshing floor, and he will gather his wheat, which is the believers, into his barn, which is into his kingdom, but he will burn up the chaff, the unrepentant, with unquenchable fire. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, sebab engkau bersedia untuk berubah pemikiranmu yang dulu dan menyesali dosamu. Tetapi Dia, Sang Penyelamat yang akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak bahkan melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu yang benar mau bertobat dengan Roh Kudus dan dengan api penghakiman bagi kamu yang tidak mau bertobat. Penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya yang percaya ke dalam lumbung, tetapi dembu jerami yang tidak mau bertobat itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Okay, my friends, I hope this is very, very clear to you. Saudara, saya harap ini jelas banget ya, apa sih maksudnya baptisan Roh Kudus, baptisan api penghakiman. Those who are repentant will be baptized with His Holy Spirit. Nah, orang-orang yang beneran mau bertobat akan dibaptis dengan Roh Kudus. Those who are disobedient, rebellious, and unrepentant will definitely be baptized with the unquenchable fire. Tetapi orang-orang yang tidak mau bertobat akan dibaptis dengan api penghakiman. So remember, my friends, the confirmation is in verse 12. Ingat saudara, konfirmasi dari ayat 11 dan 12 ada di kelanjutannya. Jangan main cut firman Tuhan. Ini
ini kelanjutannya loh yang menjelaskan tuh ada di ayat 12. Verse 12 confirms that his judgment will definitely be upon those who refuse to repent. Yang 12 ini udah dipastikan penghakiman dibakar di dalam api itu akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, api yang tidak terpadamkan. So according to John the Baptist, he baptized the people because they were willing to repent. Jadi sebetulnya apa yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis? Dia membaptis orang-orang yang mau bertobat. Baptism is not about receiving Christ. Baptisan bukan cuman tentang aku mau menerima Yesus Kristus, aku dibaptis. Baptism is not guarantee of your salvation. Dan baptisan itu juga enggak menggaransi engkau masuk surga. Baptism does not mean that you are automatically born again when you come out from the water. Baptisan itu bukan berarti engkau cemplung di air, keluar air langsung tiba-tiba cuk udah lahir baru. You understand? Ngerti nggak? The origin of baptism is because the people are willing to repent. That's why he baptized them. Belajarlah makna baptisan di zaman itu sewaktu Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang karena mereka mau bertobat. How do we know that is true? Kepastiannya di mana? Because when John the Baptist was baptizing people, Jesus was not even revealed Sebab yet. sewaktu Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang, ini ministrinya Yesus belum mulai. So those people that were baptized by John the Baptist were not receiving Christ. They were repenting. Jadi orang-orang yang dibaptis Yohanes Pembaptis itu mereka belum menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka cuma mau bertobat. So please don't be confused anymore. Tolong jangan salah ini lagi. Belajar salah, baca firman salah, ikut salah, semua serba salah. So the first step is repentance through baptism. Jadi langkah pertama pertobatan itu lewat baptis. The process that follows is a consistent pursuit of biblical holiness until the end. Setelah itu harus ada satu proses, saudara. Prosesnya adalah kedewasaan secara rohani, hidup mengejar kekudusan sesuai dengan Alkitab. So remember, after we are baptized, we acknowledge Christ as our Savior. It is still a long process. Jadi dengar baik-baik saudara, setelah dibaptis air, setelah kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, masih tetap harus melewati proses yang panjang sampai kita mati. But it must be a genuine process of repentance. Tetapi proses ini harus proses yang kita benar-benar mau bertobat. Because at the end, only people who are genuinely repentant will receive His Holy Spirit instead of the blessing or the baptism of fire, which is judgment. Sebab di sini dikatakan orang-orang yang beneran mau bertobat, mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi yang tidak mau bertobat akan menerima baptisan api penghakiman. Itu ada di firman ini. Kalau kita belajar bahasa awal-awal ya, karena terjadi pengenceran di Alkitab, makanya orang-orang jadi enggak jelas. Okay, so when we are baptized, how do we know that we have received His Holy Spirit? Nah, saudara, apa buktinya setelah kita dibaptis, kita benar-benar menerima Roh Kudusnya? Many people always say, oh, once I start to speak in tongues, that is confirmation that I have the Holy Spirit in me. Ada orang berkata seperti ini, kalau aku bisa bahasa lidah, artinya itu adalah satu pembuktian. Aku sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Aku sudah punya Roh Kudus. That is also a misconception, my friends. Ini ya saudara ya, bukan yang benar, oke? It's not accurate. Itu juga nggak akurat. So, let me just give you a very simple Saya example. kasih contoh ya saudara. When I received Christ into my life Sewaktu saya sendiri terima Tuhan sebagai juru and selamatku, gone through baptism, I started to speak in tongues very early. setelah itu aku langsung dibaptis air. Terus aku diajarin bagaimana
berbahasa lidah. But even as I was speaking in tongues, I know I was still smoking. Tapi pada saat saya berbahasa lidah, aku masih ngerokok loh. Yeah, in front of people can speak in tongues, blah 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 blah. Di depan so clever. umum, wah kayak pinter begitu, bla 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 bla, bisa bahasa roh. But like a hypocrite, I was still smoking. Tapi seperti seorang munafik, setelah kelar gereja, aku masih tetap merokok. I still have a bad temper. Aku masih orangnya emosian, Yeah. Still watching porn. masih tetap nonton pornografi. So does that mean I have the Holy Spirit in me? Itu artinya aku ada Roh Kudus di dalamku. Let us find out what is the acid test. Ayo coba kita sama-sama cari tahu apa sih ukuran takaran sesuai dengan firman How do Tuhan. we know for sure we have the Holy Spirit? Caranya gimana kita bisa sungguh-sungguh tahu kita benar-benar ada Roh Kudus hidup di dalam kita. Remember, it's not speaking in tongues. Ingat saudara, bukan berarti kita bisa bahasa lidah itu udah tiba-tiba kita itu ada Roh Kudus di dalam kita. The evidence of people who have the Holy Spirit in them is when they are able to hate sin. Dengar baik-baik saudara. Bukti dari seseorang ada Roh Kudus di dalam dirinya adalah pada saat mereka mulai diinsyafkan untuk benci kepada hal-hal yang tidak benar atau dosa. When your desire is to please God, and that is all. Not to please yourself. Sewaktu engkau tiba-tiba punya keinginan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tidak lagi kepada kedaginganmu sendiri. And this is the opposite. For those who continue to indulge in their sinful pleasures, they do not have the Holy Spirit. Tetapi untuk orang-orang yang tidak pernah diinsyafkan, mau bertobat, mau hidup benar, mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau kita ngaku kita lahir baru, udah dibaptis, udah Kristen, engkau tidak punya Roh Kudus di dalam. So they will definitely have to face the fire on judgment. Orang-orang seperti ini akan menghadapi penghukuman di lautan api. Okay, let us quickly move to James chapter 1:22. It says, "But he be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning that is contrary to the truth." Ayo sama-sama kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, taat, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Remember, my friends, this is the law. Ingat saudara, inilah hukum. To obey is a command. It is the biblical application that we must do. It is not a request. Taat itu bukan permohonan, tetapi taat itu adalah hukum dan aturan untuk masuk surga. So whatever we have learned today, please don't let it just become head knowledge. That is useless. Apapun yang kita pelajari hari ini, tolong jangan cuma jadi sekedar pengetahuan yang ada di otak, We must obey His law. tetapi taat kepada hukum dan aturannya. We must practice His command. Artinya dihidupin aturannya. Amen. Amin. There must be an action. Harus dilakukan. There must be a conviction. You must want to be holy. Harus ada penginsyafan di hatimu. Engkau sendiri loh yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Okay, I know. At this point, many of us are thinking, if baptism does not guarantee our entry into heaven, and rapture does not exempt us from judgment, then what is our assurance? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kalau udah dibaptis, enggak dijamin masuk surga. Diangkat pun harus tetap melewati tata penghakiman. Jadi kepastian kita di mana sih? Kita bisa mencari kepastian kita di mana? Pengharapan kita di mana? I assure you, there is a way. Saudara, ada jalan keluar. This portion in Deuteronomy 6:25 is our assurance. Ayo sama-sama kita lihat di Ulangan pasal 6 ayat 25. Dicatat, di capture. Because your salvation, our salvation depends on this verse. Sebab masuk surga atau enggak tergantung dengan satu porsi yang ini. Jesus says, and it will be accounted as righteousness, which is conformity to God's will in word, thought, and action for us, if we are watchful to do all His commandments before the Lord
our God as He has commanded us. Dan kita akan menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. So my friends, listen very carefully. Dengar baik-baik saudara. When we conform our thoughts, our emotions, and our actions according to all His precepts, according to all His New Testament laws, we are destined for eternal life in the kingdom of God. Sewaktu kita menyesuaikan diri di dalam perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita kepada kehendak Tuhan, disitulah kita menjadi benar dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga. It is not by our works, not by our works of what we do ourselves, but by His righteousness that is accounted or given to us. Bukan dengan perbuatan kita menuruti apa yang benar sesuai dengan pemikiran kita sendiri, tetapi kita menjadi benar pada saat kita melakukan apa yang Dia katakan sesuai dengan kebenarannya. So remember this, I'm not teaching you to be religious. Ingat saudara, aku tidak sedang mengajarkan saudara agamawi. I'm not teaching you to partake in a holy religious practice. Aku nggak sedang mengajarkan saudara hidup itu ya agamawi gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, Yeah, we begitu must save caranya. ourselves. Artinya kita berjuang untuk menyelamatkan diri kita sendiri. No, Enggak, I'm not teaching you that. bukan begitu ya. Jangan salah tangkap ya. Understand the verse correctly. Ini loh, tolong ini biar ngerti firman ini yang satu ini penting ini. It's actually very simple. Sangat sederhana sebetulnya. When we obey and conform to God's laws, Sewaktu kita taat dan ikutin aturan Tuhan, that means everything that we think, everything that we do, itu di whatever we dalam say, pikiran kita ataupun perkataan kita ataupun perbuatan kita, it will be accounted to us as righteousness. itu artinya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. That means it's given to us. We cannot earn it. Artinya itu akan diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mendapatkannya sendiri, tetapi kita harus mengikuti aturannya. So now we understand it's not by works, it's by obedience. Jadi saudara ngerti ya, bukan tentang perbuatan baik, tetapi tentang perbuatan ketaatan akan aturnya. The Bible says obedience is better than sacrifice. Firman Tuhan berkata, ketaatanmu lebih baik daripada korban sembelihanmu. And the consistent pursuit of biblical holiness according to the written word of God, both in our thoughts and in our action, is a daily requirement. Dan secara konsisten berjuang untuk hidup kudus sesuai dengan Alkitab, baik itu di pikiran ataupun perilaku kita, itulah adalah syarat untuk masuk surga. So remember, you must be consistent ya. You cannot hari ini you kudus, besok you kudis ya. Dan ingat saudara, konsisten setiap hari, bukan hari ini kudus, besok kudis. Amen. Amen. So we must remember this is the minimum requirement to enter into heaven. Ingat saudara, ini loh permintaan dasar syarat untuk masuk surga. And when we obey, all of us here, we can all enter into heaven. Dan pada saat kita taat kepada yang satu ini, setiap kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Shall we pray? Ayo kita berdoa.